वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, अताउल्ला राजपूत साहब, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? गालिब जी बढ़िया। अच्छा, हाँ मैं जी, ये क्या बात पूछना चाह करेंगे रहा आप? था आपसे। अब मैं बहुत देर से मैं सुन रहा था आपकी बातें। आपने कुछ बातें, खैर आप अपनी थिंक बता रहे हैं मुझे, आपसे या आपके बातों से कोई वो नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने बहुत सारी बातें इस्लाम के बारे में बतलाई, कुछ वाक़यात बतलाए आपने जो बिल्कुल झूठ थे, जो आपने शायद ऐसे ही सुना करके आपने बता दिया लोगों को। वो आप ऐसा ना करें। आप ठीक है, आप मिसाल अपनी के बात तौर पे रख रहे कौन सा हैं, वाक़या, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुन लें, कौन मेरी सा बात वाक़या? सुन लें पहले। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिएगा। आप सब बातें बताएँ, अपनी बात भी बतलाएँ आप जो कहना चाह रहे हैं, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है और आपको कोई मना नहीं कर सकता, ना किसी को रोकना चाहिए। लेकिन आप जो भी किस्सा बतला रहे हैं, वाक़या, उसको झूठ मत बतलाइए प्लीज़, उसको आप बिल्कुल सही बतलाइए। ये बिल्कुल गलत कौन बात सा है कि आप वाक़या? अपने बारे में लोगों को बतला रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, दूसरों को आप झूठा बतला रहे हैं। आप ठीक है, अपनी बात अच्छा, रखिए, लेकिन दूसरों की बात भी कौन सा पूरी वाक़या? रखिए। वाक़या देखिए कौन सा? आपने जी, मैं बतला रहा हूँ। आपने मेराज का वाक़या बतलाया, हुँ। है ना? आपने मेराज का वाक़या बतलाया कि वो आए, उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। आपने बिल्कुल ही पूरा उल्टा करके बतला दिया आपने इनको, तो कि वो चलें, आए, उन्होंने मैंने जो कहा कि मिराज का ऐसे। वाक़या बतलाया, उस पे आपको क्या एतराज़ है? मैंने क्या गलत कहा है? मुझे एतराज़ ये है कि आपने वाक़या गलत बतलाया, झूठ बतलाया आपने। आप उसको सही चलें, आप बताइए। सही बताएँ ना अभी, मेरा आप सही एतराज़ ये है बताएँ, और कोई आप सही एतराज़ नहीं। बताएँ। आप सही बताएँ, क्या गलत बताया उसमें? सही कर लें, दुरुस्तगी करें। आप बतलाइए, आप मेराज के बारे में क्या जानते हैं? आपको क्या इख्तिलाफ़ है? फिर मैं आपकी तमाम गलतफ़हमी में दूर करता हूँ। बताइए आप। अच्छा, आपको मुझे क्या ये इस्लाम बताएँ के बारे में, कि उस वाक़ये के बारे में क्या झूठ लगता है? बताइए आप। मिराज में मिराज में रसूलुल्लाह ने नमाज कहाँ पढ़ाई हुँ। थी? ये आप मुझसे क्लियर करना चाह रहे हैं या आप मैं मुझे आपसे बतला रहे पूछ हैं? रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको इसमें शक है कोई किसी बात में? चलें, आप मुझे बताएँ ना, मैं नमाज कहाँ पढ़ाई थी? स मिराज का कौन सफ़र किस आसमानों की तरफ कौन-सी शुरू कहाँ से हुआ था? बैतुल मक़दिस से? बैतुल मक़दिस से। और कौन सी जगह थी जी। जिधर पढ़ाई थी? मस्जिद कौन सी थी जहाँ पढ़ाई थी जी? मस्जिद क़िबलतैन। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि मिराज का सफ़र जो आसमानों की तरफ हुआ, वो कहाँ से हुआ था? बैतुल मक़दिस से, बैतुल मक़दिस की कौन सी मस्जिद से? क़िबलतैन। किबला यानी मस्जिद अक्सा नहीं। मस्जिद अक़सा, उसमें जो है आपको शायद हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी कि अक़सा में, वहाँ पर जो मस्जिद अक़सा है, बैतुल कुरान मक़दिस में का जो मस्जिद एरिया अक्सा होता है, वहाँ किसको पर कहा गया फिर? 4-5 चीज़ें होती हैं। कुरान में मस्जिद अक्सा किसको कहा गया? आप तो कुरान पे यकीन रखते हैं आप? तो आप मुझे बता देना, मैं रखूं या ना रखूं, आप कुरान में मस्जिद अक्सा आप आपके मुताबिक कुरान पे, किसे कहा गया? मैं आपको तब बतलाऊँगा, मैं आपको कुरान के बारे में तब बतलाऊँगा चले, फर्ज जब कि कर आप लेते हैं कुरान पे यकीन मैं रखते हो। कुरान कुरान पे पे यकीन रखते हैं आप? फर्ज कर लेते हैं मैं कुरान पे यकीन रखता हूँ। फिर कहाँ से हुआ था मिराज का सफर? नहीं, फ़र्ज़ का गालिब भाई, फ़र्ज़ का कोई मतलब नहीं, नहीं है। आप बात पीछे ये मत है कि भागिए अब यहाँ से। आप कुरान की आप तो दलील, डायलॉग कर, कुरान से अरे मैं यार, आपको तब बतलाऊँगा जब आप कुरान पे यकीन रखते हो। कुरान पे यकीन है आपको? तो भाई मैंने आपसे ये पूछा है कि मस्जिद के जी। जो मिराज का सफर है, कुरान कहता है कि अक्सा से शुरू हुआ था, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको कुरान पे यकीन होगा। तो फिर आप मेरे से डायलॉग करने क्या आए नहीं, हैं? मैं जब आपको आपने दलील, बात ही नहीं देखो, करनी तो आपको फिर दलील, नहीं, ठहर जाए, एक मिनट, सुन ले मेरी पीछे बात। मत भागिए। अब ये नहीं है नहीं, ना, मैं बंदों का पीछे इतनी भागता हूँ बड़ी भाई, कमी। मेरे पास टाइम कम होता है, मैं पीछे भागता हूँ इसलिए। ठीक है, आप ही नहीं अकेले इधर बैठे हो, मैंने 10 लोगों से और बात करनी है। मैंने आपसे एक बात पूछी है कि कुरान क्या कहता है कि मिराज का सफर कहां से हुआ था? आप कह रहे हो क्योंकि आप कुरान को नहीं मानते इसलिए मैं कुरान की बात नहीं करूंगा आपसे। तो फिर आप मेरे पास क्या बात करने आए हो? मैं आपको ये बतलाने आया क्योंकि हूँ, आप आए हो आपने ना उस मेरे वक़्त पास, जो बतलाया आप आए था। हो मेरे पास, तो इसलिए आप मुझे बि बताएंगे। अब मैं भी तो आपसे बिल्कुल, पूछूंगा ना कुछ, बिल्कुल आप ही भाई। तो नहीं पूछते रहेंगे ना सारा कुछ।
یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے سفر معراج ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بھائی کہ مسجد اقصیٰ سے شکر ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد اقصیٰ سے نہیں ہوا معراج کا سفر. ابے یار او بھائی کہاں سے آ جاتے ہو بھائی, کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ آپ آئے ہو کہیں سے بھائی, یہ ادھر میرے ساتھ ڈائلاگ بازی نہ کرو, ٹھیک ہے؟ آپ جیسے 10 مولوی میں روز کھاتا ہوں, ادھر میرے ساتھ ڈائلاگ نہ مارنا, ٹھیک ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کے یا بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں آئے تو پھر نہیں آنا تھا. پھر سمپل سی بات ہے, میں نے آپ سے ایک کوشچن میں نے آپ سے کیا, آپ اس کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ میں قرآن پہ اعتراض اٹھاؤں گا, صرف یہ بات ہے, اور کیا. اب آپ جو مرضی بات کریں. آپ کو قرآن کے بارے میں اس لیے نہیں جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن کے اب آپ کٹ ہو گئے ہو بھائی, اب میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا. سمپل سی بات یہ ہے کہ پھر آپ میرے پاس ڈیفینڈ کیا کرنے آئے ہو, کیونکہ میں تو قرآن پہ اتنی دیر سے باتیں کر رہا تھا اور آپ کا مدعا یہ ہے کہ اب آپ قرآن پہ بات نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اتنے چیٹ میں اتنی چھلانگیں لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی میرے بھائی. پھر آپ چیٹ میں ہی آتے, میرے پاس نہیں آتے, کیونکہ میں تو ادھر قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں بڑی دیر سے. آپ کو یہ ہے کہ میں قرآن پہ بات نہ کروں کیونکہ میں قرآن کو مانتا نہیں ہوں. تو بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے, صحیح ہے؟ آپ مجھے کہتے رہو کہ میں آپ قرآن کو نہیں مانتے, نہ بات کرو, میں بات کرتا جاؤں گا, آپ جیسے لوگ روتے رہیں گے بس. اور مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کی آواز کیوں بند ہوگی, آئی ڈونٹ نو, آپ نے خود میوٹ کر لیا یا کچھ کر لیا. یار یہ بندہ دیکھ لو آپ لوگ کہ یہ میوٹ پہ نہیں ہے, صحیح ہے؟ یہ ابھی میں آپ کو دکھا, یہ بندہ میوٹ پہ نہیں ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں بات کر. تو یہ ہوتا ہے پھر جب جینوئن کوسچنز پوچھے جائیں تو پھر مولویوں کی کیسے دھوتی کھلتی ہے, وہ یہ میں نے اور آپ نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ ہم قرآن پہ بات نہیں کریں گے, یا آپ نہ کرو, میں تو کر ہی جا رہا ہوں نا, میں تو کرتا ہی رہوں گا. آپ نہ مجھے روک سکتے ہو, آئے تھے اپنی طرف سے روکنے اور بات آپ سے نہیں بن رہی, اور اب آپ کہہ رہے ہو میں اس سے بات کروں گا جو قرآن کو مانتا ہے. تو پھر مسلمان آپس میں جا کے کرو, آپس میں جا کے مناظرے کرو, آپس میں باتیں کرو. ہم پھر تمہارے اسلام کا جنازہ ہم تو نکال رہے ہیں, ہم نکالتے رہیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. تم نہ کرو ہم سے بات, قرآن پہ نہیں کرتے ہم تو کر رہے ہیں نا, ہم تو کر ہی جا رہے ہیں. ہم تو, میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو پھٹا انجینئر مرزا کے نیچے سے بھی کھینچ رہے ہیں نا, تو وہ کھینچتا جا رہا ہے. آخر پہ جب آپ کو پھانسی لگے گی آپ کے مذہبی اعتقاد کو اور مذہبی جہالت کو, تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. آپ نہ کریں بات, ہمیں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. میں تو کام کرتا رہوں گا, میں یہ باتیں کرتا رہوں گا. آپ نے کہا میں قرآن پہ بات نہیں کرتا, تو اس کا مطلب کہ میں قرآن پہ شٹ اپ ہو گیا ہوں؟ نہیں, میں پھر بھی کر. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.